महाराजा प्रदुत किशोर देबरमानि दागि मुंबाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमुंग क्राकसाल सानजा जरावा मजलिसपुर ब्लक कमिटिनि साखथार मुंबाय आसाम आगरतला लाहारा हमसां रेलि ख्लायका त्रिपुरा मथानि आदंर हमसां रेली मानजाखा मजलिसपुर YTF ब्लक प्रेसिडेंट जन मिल्टन देबरमा YTF नि सेंट्रल सेक्रेटारि देवाशिष देबरमा ते मजलिसपुर ब्लक प्रेसिडेंट सुधीर देबरमा न खबै गुबुन अजामारक आज हालो मादो बारिनि सिमी हमसां रेली चेंगै जिरानिया आमसानि दालबिदा लाहार किथिंगै हिमानि यागल जिरानिया हातियो फायै पायरिवि रिजाखा हमसां रेली हामबाय दिनै बुवागरा बाय जागिजाक जों कायसा सिनि 10 मजलिसपुर ब्लक कमिटि नंगै सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्डआव सानै जों कायसा 10 मास रेलि एबा मसल रेलि खालि दंलायो सिनि मजलिसपुरनि लगे लगे सारा त्रिपुरा हा गोनाङैनो जत ब्लक लेभेलाव सिनि पान्डा तिनि बुवागरा बाय जागिजाक जत जागान खालि दंलायो सिनि सानमुं कायसानो सिनि त्रिपुरासो दावफानो मोथांनो बागै सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न साननान बागै सिनि गोबां सिनि वारियार्स रक दिल्लीआव थांजाक मियान सिमेन्ट दिल्लीनि जन्तर मन्दिराव दनार लाय दंलायो अबनि लगे लगे जों बरना फानद्रा बागै बुवाग्राना फानद्रा बागै सिनि मजलिसपुर ब्लक कमिटि नङैबो जों दिनै मास रेलि खालि दंलायो सिनि 10 मजलिसपुरनि लगे लगे सारा त्रिपुरावनो रेलिबो खालि दङ हामबाय সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা সবাই অবগত আছি যে আমাদের মহারাজের ডাকে সারা ত্রিপুরা ব্যাপী একটি দল দিল্লিতে গিয়েছে। সেখানে যন্তর মন্তরে আমাদের যে দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সেই দাবিতে আমরা যাতে আমাদের লক্ষ্যকে আমরা আরো এগিয়ে নিতে পারি তার জন্য দিল্লিতে আমাদের একটি প্রতিনিধি দল সহকারে মহারাজ গিয়ে সেখানে আমাদের দাবির জন্য আন্দোলন করছে। আমরা সবাই তার জন্য আমরা সারা ত্রিপুরা ব্যাপী আমরাও এখানে মশল রেলি করছি যাতে আমরা সবাই মিলে একত্রে এই যুদ্ধে এই লাস্ট ফাইটে আমরা যাতে জয়ী হই তার জন্য আমরা সব মজলিসপুরবাসী আজকে এই মশল রেলিতে যোগদান দিয়েছি।